যমুনা ও যমুনা মতে তু কাহিয়ে কিলো মতে তু কাহিয়ে কিলো ভাবি নেলু খেলনা ও যমুনা 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 ও যমুনা কলু তু ছড়না 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 মতে তু কাহি কিলো ভাবি নেলু খেলনা যমুনা ও যমুনা কলু তু ছড়না 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 ভাবিଥିଲି তো সাথে চালুথিবি সাথী হেই অধা বাটে হাত ছাড়ি কাই চালি গলু তুহি ভাবিଥିଲି তো সাথে চালুথিবি সাথী হেই অধা বাটে হাত ছাড়ি কাই চালি গলু তুহি तो भल पाइबाटा थिला गोटे बहाना যমুনা ও যমুনা কলু তু ছড়না 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 चिन्हि पारिलिनी तते सेथिपाई देलु धोखा लोड़ा नहीं तो प्रेम बंची जीवी एका एका चिन्हि पारिलिनी तते सेथिपाई देलु धोखा लोड़ा नहीं तो प्रेम बंची जीवी एका एका एते भल पाइबार देलु ठीक पाउना যমুনা ও যমুনা কলু তু ছড়না 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 মতে তু কাহি কিলো
ଭାବି ନେଲୁ ଖେଳନା ଯମୁନା ଓ ଯମୁନା କଲୁ ତୁ ଛଳନା 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 ଯମୁନା ଓ ଯମୁନା କଲୁ ତୁ ଛଳନା। नमस्कार ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ଦୀପ ସୁମରଞ୍ଜନ आज मयूरभंज एफएक्स स्टूडियो रे गोटे सुंदर सैड सॉन्ग टे डबिंग है गीतर म्यूजिक डायरेक्शन देइछंती वासुदेव भाई एवं गीतर प्रोड्यूसर होचंती कुमार मनोज भाई एवं सिल्लू। यह खूब शीघ्र एमबी कलर सिने प्रोडक्शन ने रिलीज होगा जाऊँगी आशा करुँचे गीतर आपण मैंने निश्चित आपंकर भल पाइबा देवे गीतटी को लाइक करेंगे कमेंट्स देवे और सब्सक्राइब करने चैनल को भूलिए ना। धन्यवाद नमस्कार।